ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ମିଳିବାର ଟଙ୍କା। କାହିଁକି ଏକଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଚାଷୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଫସଲ ବୀମାର ଟଙ୍କା ମିଳୁନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ଚାଷୀ ଏମିତି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ, ନ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ। ଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିକି ଆସେନି, ତ କେତେବେଳେ କାହା ସହିତ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ବି ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାଷ ଜମି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବି ଘଟିପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଝାଳ ବୁହା ଧନ ଆପଣମାନେ ଲଗେଇକି ଚାଷବାସ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ବାଧିବ? ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା କରିଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ମୁଁ କହିଲି ନା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା କେତେବେଳେ ଆସିବ ଜଣେଇକି ଆସିବନି। ତ ସେଇଭଳିଆ କଥା, ଯଦି ଫସଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ। ଯାହା ବି ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା କରିବେନି ତ ଆପଣମାନେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଯଦି କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଆପଣ ଝାଳ ବୋହିକି ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଚାଲିଗଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଗୋଟେ କଥା, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ନ ହେଉ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ବିସ୍ତାର ରୂପେ ଜଣାଇବି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯେଉଁ କ'ଣ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, ଆଉ କେତେ ତାରିଖ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ସେଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଆପଣ ନିଜର ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ କରେଇ ନେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ସମୟ ରହିଛି? ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା କରେଇ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ତ କେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ, ତ କେତେ ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳୁଛି, ସେସବୁ ବାବଦରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ତାର ରୂପେ ଜଣାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବିନା ସ୍କିପ୍ରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା ସହିତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଥିଲା, ତ ସେଇ ନିୟମ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଉଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା କରିବାରେ। ବାଧା କ'ଣ ଦେଉଥିଲା? ତ ସରକାର ନିୟମ ଆଣିଲେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ଫାର୍ମର ଆଇଡି ରହିଛି ସେମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ନିୟମ ବଦଳେଇ ଦେଲେ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ କଲେ, ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ଫାର୍ମର ଆଇଡି ନାହିଁ ସେମାନେ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ, ଫସଲ ବୀମାର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା କେଉଁଠି କରିବେ? ତ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଆପଣମାନେ ଯିବେ, ସେଠି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର ଯେଉଁ କାରଣ ଥିଲା ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ଫାର୍ମର ଆଇଡି, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ହଟିଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ଫାର୍ମର ଆଇଡି ବିନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଲାଗିବନି। ଟଙ୍କା ଲାଗିବନି କେତେବେଳେ? 2 ହେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷ ଜମିରେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବନି। ଆପଣ 2 ହେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे आपण माने आवेदन करि पारिबे। एमिति देखिबाकू गले प्लॉट पिछा आपण मानकू टंकाटीए पड़िबो, अर्थात आपणकर गोटे हेक्टर रे जतिकि भी प्लॉट रहिछि से प्लॉट वाइज आपण मानकू गोटे टंका आपण मानकर पड़िबो। किंतु तापरे भी सरकार आपण मानक पई आ गोटे सुविधा मध्य प्रदान करिसंती। तो देखंतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे जो पूर्वरु नियम रहितिला आपण मानकर सेही नियम मध्य वर्तमान लागू कर देइछंती। पूर्वरु को नियम रहितिला वर्तमान जो नियम रहितिला चासी मानक पई बहुत बड़ समस्या सृष्टि करूतला। तो जदि आपणक नाम रे जमी पट्टा रहिछि ताहले आपण माने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे शामिल हेई पारुथले। तो नुआ नियम अनुसार किंतु सरकार कौन कले ना बहुत चाषी एमिति वंचित हो जाउछंती। योग्य चाषी माने सेमाने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करि पारुनांती एही कारण पाई। तो जदि आमे ओडिसा रे देखिबा तो एमिति निज नाम रे जो चाष जमी चाषी संख्या प्राय 80% प्राय रहिथिबो, आउ 20% चाषी रहिसंती सेमानक नाम रे जमी पट्टा नाही। तो सेमाने कौन चाषी नुहंती, सेमाने भी चाषी, सेमाने भी योग्य चाषी, किंतु सरकार यही नियम परिवर्तन कर देइचंती। आपण मानकर आउ किछि असुविधा हो ना, निज नाम रे जमी पट्टा न थिले भी आपण माने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे शामिल हेई पारिबे। तो सरकार को तरफ चाषी मानक पई बड़ घोषणा जारी करा जाइछि। तो पूर्वरु जो सिस्टम रहितला सेही सिस्टम अनुसार आपण माने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे शामिल हेई पारिबे। तो आपण को नाम रे जमी पट्टा थाउ किंबा आपण मानकर बापांक नाम रे थाउ किंबा आपण मानकर जेजापांक नाम रे थाउ किंबा आपण मानकर जेजापांक बापांक नाम रे थाउ ना, काहेकि आपण माने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे शामिल हेई पारिबे। ता पई मध्य रास्ता रहिछि। आउ गुटे भल खबर भाग चाषी मानक पई रहिछि। भाग चाषी मानक नाम रे जमी पट्टा टोटल नाही, सेमानकर जमी ही नाही, तांकर पूर्वपुरुषଙ୍କ नाम रे जमी नाही, तांको बापाଙ୍କ नाम रे मध्य जमी नाही। तांको पई मध्य खुशी खबर रहिछि। सरकारଙ୍କ तरफरु भाग चाषी माने मध्य जहार जमी आनिकी चाषबास करूचंती, तो जो साहुकारଙ୍କ पाखरु जमी आनिकी चाषबास करूचंती कि अलगा लोकଙ୍କର जमी आनिकी चाष करूचंती, तो सेही जमी गुडी करे मध्य प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से माने करि पारिबे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनार टंका मध्य पाई पारिबे। तो सेथिपाई आपण मानकू एक सेल्फ डिक्लारेशन लागिवो। सेल्फ डिक्लारेशन कहबा गले जोड़ा कि घोषणा नामा। एठी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करबा को हेले तो सेल्फ डिक्लारेशन दवा पाई पड़िबो। जहा नाम रे भी जमी रहिछि से माने भी सेल्फ डिक्लारेशन देबे, जहा नाम रे मध्य जमी नाही से माने मध्य सेल्फ डिक्लारेशन देबे। दुई प्रकार सेल्फ डिक्लारेशन रहिछि। एही फॉर्म टी को आपण माने भरिबे केमिति देखंतु। जा ना रे आवेदन होउछि तो फार्मर नेम सेठी आपण माने लिखिबे। मौजा चाष जमी आपण मानकर जो अंचल रहिछि आपण सेठी लिखिबे। पंचायत आपण मानकर कोटा आपण लिखिबे। तापरे आपण मानकर खतिया नंबर केते आपण लिखिबे। तापरे देखंतु आपण मानकर ग्रेट ग्रांडफादर नेम एई बॉक्स रे आपण माने कहा ना लिखिबे। आपण मानकर जेजापांकर बापांकर नाम एई बॉक्स रे लिखिबे। तापरे ग्रांडफादर नेम आपण मानकर जेजापांकर नाम एई बॉक्स रे लिखिबे। तापरे आपण मानकर फादर नेम एई बॉक्स रे आपण लिखिबे आपणकर बापांक नाम। तापरे आपण मानकर नाम फार्मर नेम जो चाषी आवेदन करछंती तांकर नाम एई बॉक्स रे आपण लिखिबे। ये सब आपण माने पूर्ण करि साइला परे देखंतु लेखाई इंस्ट्रक्शन दिखाई कौन ना यही स्वयं घोषित वंशावली फॉर्म रे दिया जाइथिबा समस्त सूचना मोर ज्ञान एवं विश्वास अनुजाई सठिक बोली मु घोषणा करे। तापरे आपण मानकर सिग्नेचर ऑफ फार्मर तो जो चाषी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे आवेदन करुचंती तांकर सिग्नेचर एठारे रहिबो। एई फॉर्मटा जो मानकर नाम चाष जमी रे नाही तांकर पूर्वपुरुषଙ୍କ नाम रे रहिछि से यही सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म टी को भरिवे। आउ जो माने भाग चाषी रहिचंती से माने आउ गोटे अलगा फॉर्म मध्य भरिवे। तो आपण जदि ए फॉर्म टी को पाया पई चाहुचंती ताहले टेलीग्राम ग्रुप रे आपण जॉइन कर जानतु, जहा कि मु ए फॉर्म टी आपण को प्रोवाइड कर देबी।